Ассалому алайкум бародару, салом ба ҳамаи ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф ва якчанд мошинои беҳтарина ба навор гирифтагием. Боварӣ дорем ки барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. Навора то охира тамошо мекунем. Албатта ки дастгиҳоро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. Дар навор яктаи лайка бигзорен ва фикротонро оиди нархи наво дар комментария ҳатман бинависонен. Нархҳои мошино қимат шидагиа ё ин ки арзон шидагиа ҳастай бародаре ки бо хубтар мефаҳманд. ҳатман фикротонро бинависонем. ба шумо тамошои хуб ва хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошед. ассалому алайкум бародарҷон, ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона меша. эълон мекунем барои хинки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати онхобара зиёд кардан. Бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Ман ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. Зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин ман кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Марамад Mercedes S-Class солуш 2007. Объёми 55 қатъия бародаро. Тонировка кардаги ҳуҷҷат тонировкаш чанд қай бародар? Хуб то 10 моҳагира ҳуҷҷат тонировкаш ҳаст. Марамад на салонш як тамошо кунем. Кондиционериш кор мекуне хане? Обогрев лифт, автопилот. Пробег 124 000 автоматай коробкаш, кондиционер кор мекуне, ESP, монитор, хоб. Люкам дора. объёмш 55, бензини холӣ аст. Расход 16 та 17 та мехӯрад. чанд сум гуфтӣ бародаря? 135 000 бо савдо мешавад. дару шабонои бестан хат. Хуб номро акара мемонем 918 62 89 87. Марамад S-Class касоида ки дар кораи маъқул мешавад. Номро акара мемонем, занг занем барои шуморо бештар маълумот метавонам. Марамад бародаро Mercedes E-Class E300 солуш 2011. Вагон хоҳишмандои Mercedes бисёр ва ростига бисёри бародаро ки медонанд ки мо мошинои соза сёнка мекунем, баъд хоҳиш кунанд ки ҳамин мошинои тай навесак навор кунем. ин бо хоҳиши бисёри бародаро аст. Марамад тамошо мекунем Mercedes-а. автоматай коробкаш 119 000 пробег дора. ҳозин аз соат 8 хато накунем, ҳозир як бестем бародаро. соат на 8:30 8:33 32 градус ҳамин мошин нишон додестае. бениҳоят ҳавоам гарм аст. хуб кондиционер ҳама навротиш кор мекуна, люкам дора. марамад тамошо кунем аз қафо. Тараф як тамошош кунем.
چند سما کنه؟ 200 ها؟ خب 200,000 سومونی. نمرو اکر 92 975 77 70. رحمت. خونده سنت سالش 2010 همه باردارو. ماشین تاکسی 11 در یک تاکسی در کار میکنه و تمامی همون اجراتش لیسانسیش تیاره. اون نفرایی که میخوان تاکسی بدورن کار کنن ماشین تیاره بگیم. مرامت نه تماشا کنین معقولتون شد. نمره کار میمونین. چور بالون نوای سالنش هم تازه دارای الکترا کاتالوگش پانورامای автомат коробкаш. خب این اوزی گرم که است. این امورش هموندگی. خب کندیشنر کار میکنه. رابر نشان داده. این استارت استاپ نازده. объемыш дай. چند سمک نرخش؟ خب 88,000 میگه. خریدار باشین با انشالله که معامله دوره. خب نمره تلفن ابو کمونیم. اشک نمره تلفن تا 557 10 00 22. نمره کراممون بتونیم که صحبت کنیم انشالله که با ارزمان میشود. لکسوس RX 350 سالش 2008 برادرو. объем 3.5 بنزین. خب نرخش 130,000 سومونی. وریانت حالشی دوره. مرامت نه سالن. автомат коробкаш. облик هم داره. اکثر 30,000 میگه باردار. نمره کارم میمونه 909 71 74 74. وریانت حالشی دوره. لبوی نان ماشین خطی حالش میشود. مرسدس کузовой 204 برادرو. سالش 2008. объем 3 بنزین. ماشین واگن یک دسته بگیم. ساستانش هم بیاد شروع تازه. 4 تا بالون نو. خب سالن شاگ میگیریم. سالنش هم یک تماشا میکنیم. خب مولتی رول اباگرف داره. استارت استاپ نیست. کلید دست. автомат коробкаш دی پلیوس. کاندیشنر DVD. خب ASP همه نواراتش کار میکنه. لیوک چخالو تازه نو همش قویدوی. یک خفان هم نگیرم. شاید خفان تماشاش کنیم. سیچکوی نوش میگم بسیاری باموش کنیم. من با اون فوتوی اگه طرف یک سیامکش میکنم که همه طرفاشو هم ببینین. باردارو باید میتونه زنگ بزنه. قطعی اکا هم صحبت شن. شوکی یک 113,000 سامانش میگه. لینک کدش اینجا هست.
марҳамати навинкоди мошин метавонем ин кодшам бинем проверка кунем. нархиш 113,000 сомонӣ. Якаки ҷӯши домрӯшамонем. Бабай. Наве дома касои шо. ам номрот фото бошед монем. 5-1-44-70. занг мезанед якау барои шуморо бештар маълумот метавонад. нархиш хоб якам мега номи канали Автолайф суҳбат кунем бо нархи арзон мегӯяд. иншоалло ки харидор бошанд метавонем номро каста метавонем дар алоқа бошем. Багреф лифт автопилот пробег 124,000 автомат коробкаш кондиционер кор мекунад ESP монитор хоб люкам дора дару шабонои бестан кард